Hello friends, welcome to my channel Shisak Tombo. Aji bhi apni khan lage te moi notun video loi kina aise. Apni khan jodi mola channel te new thakshikole morom bra like, share aru subscribe koribi aru bell icon ke press korole na bhor dibi so that jita bhi moi notun videos khan upload kori shikole to taila notification apni khan pai jabo. Apni khan jodi mola previous duita videos khan ke sai shikole to tate tu moi St Joseph University Dimapur bra to kiman da courses khan to offer korise for undergraduate aru postgraduate karne. Along with that taila eligibility criteria ki ase for that particular course aru admission procedure te to ki documents khan to lage aru taila fee structure to kiman ase itu particular course karne. So apni khan to jodi sana kole to itu laga link to moi description te hali dise apni khan jaigina sabole parbo. To ajila video te to moi apni khan kina St Joseph University Dimapur te to online application form fill up koro parbo itu to kobole ase. To apni khan to first para last tak thaki dibi aru itu admission procedure to janibi. So apni khan ite screen te dikhi ase online admission procedure for UG and PG program. To ite dikhani sina tahan to working hours 9 am to 4 pm bithore tahan thake except for Sunday. To apni khan to ete number diate apni khan call koro pare apni khan ki ku confusions nohole bi queries kan thakile aru apni khan itu online form fill up nokora ke de instructions khan to bishi important ase apni khan puribole nohile to apni khan to mistake kuri dibo juntu to retrieve koro na pare itu karone apni khan to bishi bhal bra itu instructions kan thaka khan to puri lobi. To apni khan ke moi instruction basis para apni khan ke explain koro kina itu apply to koro pare. First eto ase the applicant should first create a login in the university admission portal. Apni khan ete link dekha de click kurina apni khan to admission portal te jaigina apni khan laga ekta account to create koribi ko ase. Second eto ase the applicant should register in the admission portal using the sign up option by entering his or her name. To apni khan to admission portal te jaigina apni to register kuro lagibo apni laga naam aru apni laga email ID aru phone number likhi kina. Aru third point to tahan pra bishi important ekta digina ase that the applicant must ensure that the name given in the above step matches the name mentioned in his or her certificate. Apni khan la naam jun to apni registered kora dam de likhol ase etu to apni la certificate lote match hola lage kuina bi koi di ase. Number 4 te ase that email ID, applicant name, mobile number submitted in the sign up process will be used for the future communications until admission is completed and cannot be changed. Apni khan la email ID, apni la naam jun apni likhol ase aru apni la mobile number etu to future communication apni lote connect koribo karone use korole ase koise until admission to complete hoi jay aru etu ke to change koro na pare koina ko ase. Number 5 te to likhina ase that the applicant will receive the password in the email provided during the sign up process and can log in the portal to submit his or her application. To apni to ekbar sign up kori shikole to apni laga password to apni la registered email ID te aibo ase aru apni through itu password to halikina login te press koro parbo koina ko ase. Number 6 te ase once login in or for the first time the applicant will be asked to fill the online application form. Apni ekbar login kori shikole to apni khan ke to online application form to fill up koro lage koina koi ase. To apni khan ke moi number 6 to koi dise etia to apni khan ke step by step hikabo. Tate koa nishna apni khan to sign up te jaina click koribo for new users. To apni khan te sign up te click kori shikole to apni khan lage de notun dashboard to lai jabo. Apni khan te ete apni la naam, apni la date of birth, apni la mobile number aru apni la email ID halibo. To once apni to hali shikole to apni submit te click koribo. To ekbar apni submit te click kori shikole to apni lage de itu page to aru ai jabo. To apni to login te click koribo. To once apni login te click kori shikole to apni la email ID jun apni registered korise aru apni laga password jun to apni laga email ID te aina thaibo itu to apni halibo aru itu pishe de submit icon te click koribo. To once apni submit te click kori shikole to apni khan lage de itu notun dashboard to ai jabo jun te apni to apni laga details to fill up koribo lagibo. To ete koa nishna number 7 de once fill the applicant has to check all the entities and verify before pressing the submit button. To apni khan itu sob fill up kori shikole to apni khan bhal pra itu te check koribi apni laga details khan to correctly fill asna nai nohile to apni wrong information dibo juntu to apni khan karne bishi danger hobo because apni laga admission to cancel bi hobo pare. Itu karne apni khan ki bi information di ase itu ke to cross check korina bhal pra sabi koina tan pra mention korina ase. Apni khan ke instructions khan purule mon ase gole apni khan laga right side te bi dikhina ase apni khan ete bi instructions khan to purubole parbo. To number 1 te to inga ase program applied. First te to inga ase undergraduate postgraduate. Apni to ki karne apply korese itu hisab te apni to click koribo. To once apni undergraduate te click kori shikole to apni lage te to course preference ai jabo. To apni to first preference te ki dibole mon ase apni khan to ete dikha nishna itu preference to apni dibole parbo.
আৰু সেকেন্ড প্ৰেফাৰেন্স তে আপনি কি দিবলে মন আছে ইটো বি আপনি খান চাবলে পারব আৰু থার্ড প্ৰেফাৰেন্স তে আপনি কি দিবলে মন আছে ইটো বি আপনি খান চাবলে পারব তো ওয়ান্স আপনি ইটো প্ৰেফাৰেন্সেস খান চাই লৈছে গলে তো থার্ড নাম্বার তে তো আপনি লাগা নাম লিখব ইটো বি ক্যাপিটাল লেটার তে আপনি নাম লিখি লৈছে গলে তো আপনি তো কি জেন্ডার আছে ইটো বি ফিল কৰি লব आफ्टर दैट नंबर 5 তে তো আপনি লাগা डेट ऑफ बर्थ লিখব আপনি লা মার্শাল স্ট্যাটাস তে আপনি আনমেরিড আছে না মেরিড আছে আপনি তো ক্লিক করব আর নাম্বার 7 তে তো কমিউনিটি আছে আপনি কি কমিউনিটি আছে ইটো হিসাবতে আপনি তো এতে সিলেক্ট করব আপনি লাগাই তো হা পিছতে তো নাম্বার 8 তে তো মাদার টাং আছে এতে তো ডিফারেন্ট মাদার টাং ল্যাঙ্গুয়েजेस খান আছে আপনি খালা অ্যাকর্ডিং আপনি ক্লিক করব পারব তো মহান নাগাল্যান্ড কারণে তো মহান তো নাগামিসতে সিলেক্ট করব পারব तो इतो हुई जैसे गले तो नंबर 9 তে তো আছে নেশনালিটি এতে তো ইন্ডিয়ান লিখব ফর ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস আৰু नंबर 10 তে তো আছে নেটিভ স্টেট ইটো তো নাগাল্যান্ড লিখব নাগাল্যান্ড पर কিমান জন বি আছে আৰু আলাগ স্টেট पर আছে গলে আপনি খানো অ্যাকর্ডিংলি আপনি লা স্টেট লা নাম লিখব नंबर 11 তে আছে রিলিজন আপনি কি রিলিজন লা আছে আপনি তেতে মেনশন করব আৰু नंबर 12 তে তো আছে ব্লাড গ্রুপ আপনি লা ব্লাড গ্রুপ তো কি আছে ইটো তো আপনি সিলেক্ট কৰি না হালিবলে পারব तो वंस আপনি তো ফিল আপ হইছে গলে তো नंबर 13 তে মহান যাব तो नंबर 13 তে তো আপনি লাগা ফাদার্স নেম নহলেবি গার্জিয়ানস নেম जुन भी আছে ইতুলা নাম তো মেনশন করব আপনি ইটো হই যাইছে গলে তো নেক্সট তো আপনি লাগা আমা লাগা নাম তো মেনশন করব আপনি আমালা নাম বি ফিল আপ হইছে গলে তো 15 তে তো আপনি লাগা এড্রেস আপনি লাগা সিটি স্টেট ডিস্ট্রিক্ট আৰু পিন কোড তো আপনি ফিল আপ কৰি লব ইটো বি হই যাইছে গলে তো 16 তে তো আপনি লাগা ফোন নাম্বার আৰু আপনি লাগা পেরেন্টস নহলেবি গার্জিয়ান ফোন নাম্বার তো আপনি হালিব नंबर 17 তে তো আপনি লা ইমেল আইডি जुन তো আপনি অলরেডি রেজিস্টার্ড কৰাল আছে ইটো তো এতে আই যাব আৰু আপনি লাগা পেরেন্ট লা ইমেল আইডি থাকিছে গলেবি আপনি হালিবলে পারব नंबर 18 তে তো নেম এন্ড এড্রেস অফ ইনস্টিটিউশন প্রিভিয়াসলি স্টাডিড আপনি লাগা ইনস্টিটিউশন আপনি কোতে পড়িছে ক্লাস 12 ক্লাস স্টুডেন্টস খান তো ইটোতে ফিল আপ করব আৰু আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস খান তো এতে ফিল আপ করব আৰু আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস খান তো আপনি লাগা ইকো স্পেশালাইজেশন থাকিছে গলে তো আপনি এতে হালিবলে পারব নাই গলে তো আপনি না হালিলেবি হই যাব তো ওয়ান্স আপনি ইটো ফিল আপ কৰিলে গলে তো কোৱা নিচিনা আপনি খান তো দুইবাৰ তিনবাৰ তো ভাল পৰা ক্রস চেক কৰি লবি ইকো মিস্টেক্স খান আছে নাই आफ्टर दैट আপনি তো সাবমিট বাটন দে ক্লিক কৰি লবি तो अपनी खान नंबर 7 ने दिखा निछना वंस अपनी तो एप्लीकेशन एंट्रीज खान तो सब फिल अप कर लैछगले तो अपनी तो सबमिट बटन दे क्लिक करबो तो अपनी सबमिट बटन दे क्लिक करछगले तो अपनी लगा एप्लीकेशन आईडी तो इतो तो डिस्प्ले হৈ যাব इन पीडीएफ फॉर्मेट আৰু इतो तो अपनी सेव কৰিনা ৰাখিব লাগিব तो अपनी लगा इतो सब হৈ যাইছগলে तो नंबर 9 दे लिखिना আছে that after the above process the applicant can now return to the portal by pressing the back button in the browser तो अपनी खान लाइतो सब হৈ যাইছগলে तो ताते बैक बटन থাকিবো ताते अपनी क्लिक কৰিনা अपनी तो আৰু অফিশিয়াল পোর্টাল দে আইবো পারবো কইছে तो नंबर 10 दे दान लिखिना আছে that अपनी खान तो एडमिशन पोर्टल दे आइ जाइले अपनी खान तो इतो एप्लीकेशन तो डाउनलोड करबो लागे तो वंस अपनी तो হৈ যাইছগলে तो अपनी खाना नीचे दे तो पे एप्लीकेशन फी लगा आइकन থাকিবো ताते तो अपनी क्लिक কৰিনা अपनी खान तो 300 अमाउंट तो पार्टिकुलर फीस तो अपनी दिबो লাগিব इतो ऑनलाइन एप्लीकेशन কাৰণে तो वंस अपनी तो फिल কৰিছগলে तो अपनी ला ऑनलाइन एप्लीकेशन तो হৈ যাব तो वंस अपनी ला ऑनलाइन एप्लीकेशन तो হৈ যাইছগলে तो अपनी तो स्टेज 2 दे आइ যাব और स्टेज 2 दे কি আছে গলে तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ताहान पर नंबर 1 दे दिया निचिना the applicant has to send the below mentioned documents to the mail ID all the documents should be sent in a single mail one अपनी खान लगा जिमान भी डॉक्यूमेंट्स अपनी खान इते दिखि देखो for UG और PG इतो तो सब तो अपनी खान एकता है मेल आईडी दे हालिगिना यूनिवर्सिटी लगा मेल दे पठाई दिबि गुना কৈছে तो अपनी लगा इतो हा पिछले दो नंबर 2 दे दिखना से that after verification of documents and scrutiny by the online desk admission applicant will be called for preliminary interview through phone by the online admission desk of St Joseph University अपनी खान इतो वेरीफाई হৈ যাইছগলে তো তাহান পৰা তো আপনি খান কে একটা ফোন কল করব আছে আৰু তাতে তো আপনি খান কে ইন্টারভিউ ছুটু লহলে আছে কিনা কৈ আছে আৰু আপনি খান ইটো খতম নহা তো আপনি খান তো স্টেজ 3 তে না যাবি কৈ আছে যোনটো তো ফি পেমেন্ট আৰু এডমিশন কনফার্মেশন ওয়ান স্টুডেন্টস খান তো ফোন কল অনলাइन এডমিশন ডেস্ক অফ সেন্ট জোসেফ ইউনিভার্সিটি পৰা আইছগলে তো আপনি খান তো স্টেজ 3 তে তো প্রসিড কৰিব পারব আপনি খান লা স্টেজ 3 তে তো ইনকা আছে fee payment and admission confirmation first to say the applicant should pay the admission fee and tuition fee through online and the e-receipt of the same should be sent to the email ID ete dia nishina apni khan laga admission fee aru tuition fee to payment kru lage apni khan ke jodi admission fee aru tuition fee na jani chikole to itula video bi mo banai dise apni khan to description de jaina sabole parbo to once apni to hui jai chikole to number 2 de dikna se upon verifying the e-receipt sent the online admission desk will be confirmed the admission by sending the provisional e-admit card to the candidate
कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मेल आईडी आपनी लाई तो सब कन्फर्म हो जाइसिकले दो आपनी के दो एकटा प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड तो सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी साइड पर पठावला से आरो इतु बरा सिग्निफाई को देत आपनी लगा ऑनलाइन एडमिशन आरो सब तो प्रोसेस हो जाइसे ताहन ब्राइटे नोट टेकिंग करने तीनटा पॉइंट्स मेंशन करना से इतु खान तो बहुत बरा आपनी खान पुरलबे द एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट टू ए पर्टिकुलर कोर्स इज कन्फर्म प्योरली बेस्ड ऑन द सबमिशन ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस आपनी खान किमान जन भी एडमिशन करबले प्लानिंग करसे इतु पर्टिकुलर कोर्स से इतु तो only आपनी लगा डॉक्यूमेंट्स खान हाला पिछते दे होबो होइना कोइसे सेकंड पॉइंट ताहन मेंशन करना दैट द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ओरिजिनल्स ऑफ द ई डॉक्यूमेंट फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन व्हेन द यूनिवर्सिटी ओपन्स करेंटली सिचुएशन तो ভাল নাই इदु कारणे यूनिवर्सिटी पर की কৈছে গলে एक बार सिचुएशन तो नॉर्मल होइसे गले तो आपनी लगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किमान भी आपनी सबमिट करछे ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इदु तो आपनी आनिबो লাগিব जिता यूनिवर्सिटी तो खुली जाय आपनी लगा इदु सब हो जाइसे गले तो नंबर 3 ते तो ताहन कइना से दैट ड्यूरिंग क्रॉस वेरिफिकेशन इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट स्टैंड्स कैंसल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करा तामते और अपनी लगा डॉक्यूमेंट सबमिटेड करा तामते जदि इदु तो मैच न होइसे गले तो अपनी लगा एडमिशन तो कैंसल होबो पारे कइना কৈছে इदु कारणे अपनी खान तो इदु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करा तामते तो डिटेल्स खान तो एक्युरेट दिबी और रॉन्ग इनफॉरमेशन तो ना दिबी सो आजिला वीडियो पर तो अपनी खान तो किनेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन तो प्रोसेस करे इदु तो हुइ दिसे अपनी खान के जदि इको डाउट थाकसे गले तो अपनी खान तो कमेंट सेक्शन दे कमेंट ग्रुप पारबो तो विथ दिस आई वांट टू एंड माय वीडियो थैंक यू एंड कीप वाचिंग शिशाक तोंबो